नमस्कार दोस्तों, आज आउ एक नवा भिडियो रे आपण मानको स्वागतम। आज आमे जानिबा आपण को ईपीएफ बैलेंस रे पूरा पैसा विड्रॉ को भली भाबरे करिवे तार संपूर्ण तथ्य आज ए वीडियो माध्यम रे आपण मानको जणैबो। आपण को मोबाइल सहायता रे आपण को ईपीएफ बैलेंस रे पूरा टंका उठेई पारिबे। चलंतु को भली भाबरे उठेइबे तार संपूर्ण तथ्य आज आपण मानकु जणैबु। सर्वप्रथमे आपणको मोबाइल रे गूगल ब्राउजर टी ओपन करंतु। सेथिरे टाइप करंतु ईपीएफ टाइप करि सला परे आपणको जो सर्च रहिछि सर्च रे ओके करंतु। आपण माने देखि पारथबे www.epfindiagovernment.in आपणको जो सर्वप्रथमे फास्ट पेज टी देखा जाउछि। आपण सेइथिरे ओके करंतु। सेइथिरे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। आपण माने देखि पारुथबे ऑनलाइन मेंबर कॉलम ट्रांसफर जो रहिछि आपण सेइथिरे ओके करंतु। सेइथिरे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। सर्वप्रथमे आपणको यूएन नंबर एवं पासवर्ड टी एंट्री करंतु। आपणको पाखरे जदि आपणको पासवर्ड टी नाही किंबा आपण पासवर्ड टी भूली जाइचंती आपण फॉरगेट पासवर्ड रे ओके करी आपणको पासवर्ड टी आपण चेंज करि परिबे। वर्तमान मु मोर यूएन नंबर एवं पासवर्ड टी एंट्री करि दउछि। वर्तमान मु मोर यूएन नंबर एवं पासवर्ड टी एंट्री करी साइनिंग इन रे ओके करि दउछि। साइनिंग इन रे ओके कला परे आपणकर रजिस्टर मोबाइल नंबर को गुटे ओटीपी टी आसीबो। आपणकर देखि पारुतबे ओटीपी हैज बीन सेंट रजिस्टर मोबाइल नंबर। आपण ओटीपी टी एंट्री करी सबमिट रे ओके करि दियंतु। रे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। आपणको यूएन नंबर ए जगह रे शो होई जिवो। तापर आपणको नाम टी शो होई जिवो। तापर मेंबर प्रोफाइल जो रहिछि यूएन नंबर आपणको नेम आपणको डेट ऑफ बर्थ आपणको मेल की फीमेल ए जगह रे आपणकर शो होई जिवो। तापर आपणको लेफ्ट साइड रे जो थ्री डॉट रहिछि थ्री डॉट रे ओके करंतु। थ्री डॉट रे ओके कला परे सर्वप्रथमे आपणकर ईपीएफ बैलेंस टी विड्रॉ करिया पई हेले आपणको केवाईसी टी होईछि कि नै चेक करंतु। जो मैनेज रहिछि मैनेज रे ओके करंतु। मैनेज रे ओके कला परे आपणकर जो केवाईसी रहिछि केवाईसी रे ओके करि दियंतु। केवाईसी रे ओके कला परे आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। आपण माने देखि पारदबे आपणकर बैंक केवाईसी टी आपणको एप्रूवल रहिछि। तेणु आपण आपणकर ईपीएफ बैलेंस टी आपण विड्रॉ करि परिबे। तापर आपनको जो थ्री डॉट रहिछि थ्री डॉट रे ओके करंतु। ऑनलाइन सर्विस जो रहिछि ऑनलाइन सर्विस रे ओके करंतु। ऑनलाइन सर्विस रे ओके कला परे आपण माने देखि पारथबे कॉलम फॉर्म 31 19 10C एवं 10D रहिछि। आपण सर्वप्रथम ऊपर वाला पेज लाइन रे ओके करंतु। आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई जिवो। सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आपणको एम्प्लॉयर नेम तापर आपणको डेट ऑफ बर्थ तापर आपणकर केवाईसी तापर आपणको फादर नेम आपणको मोबाइल नेम एई भली भाबरे आपणकर डिटेल टी शो होई जिवो। तापर आपण देखि परिबे एंट्री बैंक अकाउंट आपणकर जो बैंक अकाउंट टी केवाईसी होईछि आपणकर बैंक अकाउंट टी आपण एंट्री करी वेरीफाई रे ओके करि दियंतु। वेरीफाई रे ओके कला परे आपणको ए जगह रे यस एवं नो कहूछि आपण यस रे ओके करंतु। यस रे ओके कला परे आपणकर आउ एक नेक्स्ट पेज टी वर्तमान शो होई जिवो। आपणकर एमिति एक पेज टी शो होई गला। तापर प्रोसीड फॉर्म ऑनलाइन कॉलम जो रहिछि आपण सेइथिरे ओके करंतु। सेइथिरे ओके कला परे
ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ପେଜଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆଇ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନାଲ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ପିଏଫ୍ ୱିଡ୍ରୋ ସର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଫର୍ମ 19, ଅନଲାଇନ୍ ପେନସନ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଫର୍ମ 10C, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍କିମ୍ କ୍ରେଡିକେଟ୍ ଫର୍ମ 10C। ଆପଣ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଏଫ୍ ଆଡଭାନ୍ସ ଫର୍ମ 39। ଯଦି ଆପଣ ଆଡଭାନ୍ସ ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ 31 ଫର୍ମରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କମ୍ପାନୀରେ ରିଜାଇନ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ପିଏଫ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଫର୍ମ 19 ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଲୋଡ୍ ଫର୍ମ 121 ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆପଣଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମଟି ଆପଣ ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ 50,000 ତଳକୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଭରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସଟି ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଡ୍ରେସଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟି ରହିଛି ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କରି ଗେଟ୍ ଆଧାର ଓଟିପିରେ ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ଆଧାର ଓଟିପିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପିଟି ଆସିବ। ଆପଣ ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଓଟିପି ଏଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ କଲିଂ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ଓଟିପି ଏଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ କଲିଂରେ ଆପଣ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ରିଫ୍ରେଶ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଧାର ଓଟିପି ହେଜ୍ ବିନ୍ ଭେରିଫାଏ ଇକେୱାଇସି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ଆପଣଙ୍କର କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ 19ଟି ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପେନସନ୍ ପଇସାଟି ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ଡଟ୍ ରହିଛି 3 ଡଟ୍ରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। 3 ଡଟ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଲିଂ ଫର୍ମ 31, 90, 10C ଏବଂ 10Dରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଭେରିଫାଇରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭେରିଫାଇରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ୟେସ୍ ରହିଛି ୟେସ୍ରେ ଓକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ତଳକୁ ଟିକେ ସୁଡୁଲ କରନ୍ତୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଫର୍ମ କଲିଂ ଫର୍ ଅନଲାଇନ୍ କଲିଂ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ପେଜଟି ଶୁ ହୋଇଯିବ। ସିଲେକ୍ଟ କଲିଂ ଅପସନାଲ, ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପିଏଫ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଫର୍ମ 19ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପେନସନ୍ ୱିଡ୍ରୋ ଫର୍ମ 10C ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପେନସନ୍ ୱିଡ୍ରୋ 10Cରେ ଓକେ କରିଦେଉଛେ। ଓକେ କରିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସଟି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପୂରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପୂରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ ବକ୍ସଟି ରହିଛି ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ ବକ୍ସରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗେଟ୍ ଆଧାର ଓଟିପି ରହିଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଗେଟ୍ ଆଧାର ଓଟିପିରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟିଏ ଓଟିପିଟି ଆସିବ। ଓଟିପିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରି ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଓଟିପି ଏଣ୍ଡ ସବମିଟ୍ କଲିଂ ଫର୍ମ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଓକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ସବମିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଦିନ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ରେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଇପିଏଫ୍ରେ ଟୋଟାଲ ପଇସାଟି ଆପଣ ୱିଡ୍ରୋ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।